अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बनी इसराइल कौम यहूद हमेशा से अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के गज़ब को दावत देने और दुनिया पर फसाद बर्पा करने में हमेशा से पेश रही, जिस पर रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना करम और फजल भी फरमाया। लेकिन यहूदियों ने मकरो फरेब की हालत को तब्दील ना किया और फिर फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ हिजरत और मिस्र के फ़िरौनों के जुल्म व सितम सहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दोबारा फ़लस्तीन में आकर आबाद होने और फिर वहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिए जाने की तारीख़ कौम यहूद के साथ जुड़ी है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल खोल कर बयान फरमा दिया है। खुद को नबियों की वारिस और जन्नत का हकदार समझने वाली ये कौम खुद को अल्लाह की चुनी हुई कौम तसव्वुर करती है और अपनी मजहबी किताबों में अपनी मर्ज़ी की तशरीह शामिल करने के बाद इस वक्त खामोशी से अपने ख़तरनाक इरादों को पूरा करने के लिए जुटी हुई है और उनके मकसद के पूरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ये लोग हमारी सोच से भी बहुत आगे चल रहे हैं और दुनिया पर खामोशी से अपना असर व रसूख कायम कर चुके हैं और पूरी दुनिया की माली डोरियां अब इनके ही इशारों पर नाचती हैं। दोस्तों, यहूदी रोज़े अव्वल से अपनी शान व शौकत को वापस हासिल करने में लगे हैं। वो मुसलमानों और कुरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार करते हैं और अपने मसीहा दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बैतुल मक़दस की सरज़मीन पर ज़ाहिर होगा और यहूदियों को उनकी खोई हुई शान व शौकत वापस देगा। लेकिन उससे पहले उनके मुताबिक कुछ वाक़यात का वक़ू पज़ीर होना लाजिम है और सदियों से यहूदी इन वाक़यात के वक़ू पज़ीर होने की दुआएं करते आ रहे हैं और इंतज़ार में हैं, जिनमें से 80% वक़ू पज़ीर हो चुकी और यहूदी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और ये ऐसी हकीकत है कि जिसका इदराक अभी उम्मत मुस्लिमा को नहीं हो रहा और हमारी आने वाली नस्ल को टिकटॉक की रंगीनी से ही फुर्सत नहीं और हम अभी भी फेसबुक पोस्ट पर कमेंट में 5 लिखकर मक्खी उड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेटर इसराइल की जंग की तैयारी में अपने 13 साल के बच्चों को स्कूल में हैकिंग तक सिखा रहा है। यहूदी तीसरा हैकल सुलेमानी बनाने के किस कदर करीब हैं और इसकी कितनी निशानियां पूरी हो चुकी और इस मकसद के लिए मस्जिद अक्सा को गिराने का क्या घिनौना प्लान तैयार किया गया है, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबियों का सिलसिला ख़त्म करके दीन इस्लाम को कुरान पाक की शक्ल में नाजिल करके इंसान के लिए दुनिया में दीन को मुकम्मल कर दिया और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। लेकिन दोस्तों, यहूदी अकीदा के मुताबिक नबूवत का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और उनके मुताबिक उनका आखिरी नबी मसीहा दज्जाल होगा और वो बनी इसराइल की नस्ल से आएगा, ना कि बनी इस्माइल की नस्ल से, और वो उनको दोबारा वही अरूज व मर्तबा दिलाएगा जिसके वो हकदार हैं और वो नबियों के वारिस हैं और इसीलिए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। दोस्तों, अहले यहूद अपनी दीनी किताबों की खुद साख्ता तशरीह और सल्तनत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दोबारा अरूज और हैकल सुलेमानी की दोबारा से तामीर के ख्याल को उजागर किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने दज्जाल को अपना मसीहा यानी आखिरी नबी का तसव्वुर रखा हुआ है, जिसका वो दीवारे गिरिया में रो रो कर इंतज़ार करते फिरते नज़र आते हैं और फिर सारी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी का आगाज़ होगा और इसका तख्त बैतुल मक़दस यरूशलेम होगा।
جس کے لیے ان کی مذہبی مقدس کتابوں میں جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا پورا ہونا ضروری ہے، اور انہی تلمودی شاعرین اور یہودی ٹھیکیداروں نے اپنی قوم کو یہ باور کروا رکھا ہے کہ ان کی حکمرانی دوبارہ آنے سے پہلے کچھ واقعات رونما ہونا لازمی ہیں جو اہل یہود کے لیے ان کی عظمت کے اشارے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا کام فلسطین میں دنیا کے تمام تتر بتر ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک ملکی جھنڈے کے تلے جمع کرنا تھا، جس کو وہ 1 صدی پہلے ہی سر انجام دے چکے ہیں، اور اب فلسطین کے آس پاس کے علاقوں، سیریا، عراق کا کچھ علاقہ، اردن اور سعودی عرب کے کچھ علاقے کو ملا کر گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں، جس کے آثار شام میں جاری خانہ جنگی اور سعودی عرب میں لبرلزم کا فروغ اور UAE کی ریاستوں کا اسرائیل کو دوست ملک تسلیم کر لینا اس کے واضح اشارے ہیں جو یہودیوں کے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی پہلی کڑی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہودی سلطنت کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، اور کچھ عرصہ پہلے یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اپنی ایمبیسی کو وہاں شفٹ کر دیا ہے، اور تیسرے ہیکل سلیمانی، جس کو وہ ہولی ٹیمپل آف سولومن بھی کہتے ہیں، کی بنیاد بھی رکھتی ہے، جس کی یادداشت کے لیے اسرائیل نے ایک سکہ بھی جاری کیا ہے، جس کی ایک سائٹ پر ٹرمپ اور سائرس دا گریٹ کی تصویر اور دوسری سائٹ پر تیسرے ہیکل سلیمانی کی عمارت کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور چوتھی نشانی سرخ رنگ کے بچھڑے کا پیدا ہونا ہے، اور اس کی پیدائش بھی اسرائیلی یہودی کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہودی کیلنڈر کے مطابق ایلول منتھ کی 17 تاریخ 5778 اور عیسوی سال کے مطابق 28 اگست 2018 کو اسرائیل کی ہولی ٹیمپل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بلڈنگ میں اس لال رنگ کے بچھڑے کی کامیابی سے پیدائش ہو چکی ہے، جس کو تیسرے سولومن ٹیمپل کی تعمیر کے لیے قربان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیوار گریا سے سام کا برآمد ہونا بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ نشانی بھی کچھ سال پہلے پوری ہو چکی۔ دوستو، ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد یہودیوں نے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوششوں کو تیز کر دیا، جس کا کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ یہودی حلقے کے مطابق جہاں مسجد اقصی قائم ہے، وہیں ان کا معبد یعنی ہیکل سلیمانی تھا، اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کا شہید کیا جانا یہودیوں کو مقصود ہے، لیکن مسجد اقصی کو الاعلان شہید کر دینے کی ان میں جرت نہیں، لہٰذا یہودی انتہائی چالاکی سے اس کی بنیادوں کے ارد گرد آثار قدیمہ کی ریسرچ کے بہانے سرنگیں کھودتے چلے آ رہے ہیں، تاکہ ایک دن مسجد اقصی بنیادیں کھوکھلی ہونے کے باعث خود بخود شہید ہو جائے، اور یہودی اس پر تیسرے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھا جائے گا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اس وقت کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہم آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ دوستو، بیت المقدس پر قبضہ اور اس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جانا یہودیوں کی درینہ مذہبی رسم کا حصہ تھا، جس کے بغیر وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو تمام مسلم امہ ایک خاموش پتلے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، اور یہودی عرب پر قبضہ کرنے کے انتہائی قریب ہیں، جس کا ابھی مسلمانوں کو ادراک تک نہیں، اور آل سعود خود اب یہودی سازش کے اعلی کار بن کر ان کے کام کو آسان کرنے میں لگے ہیں، اور یہی عرب اسی گریٹر اسرائیل کا حصہ بنیں گے جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے لیے خرابی ہے، عرب کے لیے ہلاکت ہے، اس شر فتنہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ تو دوستو، یہی وہ ہلاکت اور خرابی ہے جس کی طرف اب عرب ممالک دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ ساتھ ملتی نظر آ رہی ہیں۔
दोस्तों यहूदियों का मानना है कि उनका आखिरी नबी मसीहा दज्जाल आएगा और वो इसराइल की सल्तनत को फैलाएगा और यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, जिसके लिए आज यहूदी राह हमवार कर रहे हैं और तकरीबन एक सदी में कई अरब ममालिक से जंग करके फ़लस्तीन के 92% इलाके पर काबिज हो चुके हैं और दिन ब दिन अपने मकसद को पूरा करने के करीब होते जा रहे हैं और उनके साथ साथ दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए मसाइल और खून आलूद जंग की तैयारी में भी लगे हैं, जिसका जिक्र हमें अहादीस मुबारका में भी मिलता है, जिसको तीसरी जंग अजीम और यहूदी आर्मगेडन या हरमजदौन भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा को यहूदो निसारा के शर से महफूज रखे और मुसलमानों को दीन इस्लाम के झंडे में मुत्तहिद करे, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है और अब भी अगर मुस्लिम उम्मा अल्लाह के सही रास्ते पर मुत्तहिद हो जाए तो अल्लाह ताला आज भी मुसलमानों को तकलीफ़ों से निकाल सकता है, क्योंकि चमन का मालिक अगर बना ले मुवाफिक अपना शार अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।